Hi guys. Makain kami. Mhm. Thank you. Hi guys. Let's eat pancit canton. Like noodles. Noodles. Thank you, tita. Noodles. Yeah. Salamat pa, Juliet, sa pagluto. Mm. Bulat. Ibta na may kuhan heater. Haman imong kutsara. Ibta imong heater ba? Okay. Hold it. Naman is sabaw. Thank you. Ay, tangina. Mali pala. Thank you, tita. Sayang ka. Pwede pa man tugasan. Ha? Pwede pa tugasan. Unsa? May para magpasin. Wala na talaga. Thank you, tita. Hi, guys. Humul ganin ni iman ano. Thank you. Pixie. Meron yung mabilat. Yes, sir. PPL, I want rice. Fries? Rice. Ay, rice. I think that's my spoon. You use my spoon. I don't care. Dalawa na tayo, my germs. Oh, narong live kasi lang. Narong live ka dito, abil-abil dito. Bawal mga pisot dito. Hi, everyone. Ano mo? Kiniray mo, okay, gamay naman siya tasa. Mas talaga kaya na hindi kaya nang iwanan. Hindi. Kulang na lang, didikit siya sa pet ko. Thank you sa tap-tap siya. Tita Rica. Hindi mo ba alam na magkapatid kami? Sa pet. Sa anak kami ng Engkanto. Engkanto na mga Uganda. Sabi niya gabi. Pag-screenshot mo. Go. One, two, go. Mauta mo na. Grabe. Hi, guys. Go. Ang hangyar. So, sarap. So yummy, so sarap. I love Ay, mag-ano ko yung parang mag-entertainment. Wait lang. Go. Mag-pancit canton. Cat. Hala. Endorser na pagit kang So yummy, so sarap. Mommy. Jawa. Selfie lang yun. Hi guys. Hi everyone. So Gaya yummy, so sarap. Gaya na kang tao. Doon ang tingin Talk to guys. Super yummy, super sarap. Hi guys. Yeah. Mamili. Pwede nga mabak sa ganit. Lili. Ah. Very here. Here. Hi guys. Hi everyone. Boom. Boom, panis. Hi, Mami Lynn. Musta? Ay, kako. Ang tama hotdog. Hindi, kasi baka magpakita ka ng dragon. Sabi si Sabrina, uy, lahat na lang diladala dito sa kwarto ko, kaldero, etc. Okay lang kayo? Oo. Okay lang kami mamili. Kaya makakain kami ng patit canton. Si Aliyah. Wala si Aliyah.
Oo, pansit canton talaga ito pogi. Mm. Ganun yan. Yan ako kumain. Tapos magtingin sa akin para, ano ba to? Para ba hindi kumain ng isang araw? Mm-mm. Hindi ko lang yata kumakain ng pansit canton tapos ano yung kanin niya. Yeah. Hi guys. Tapos bukas, kapihan. Aw, nagaga ka. Hindi na kayo. Ay, nakayaw. Demure. Demure. Demure lang. Pink na pink. Di na tamis. Tamis. Tamis, di din tamis. Ano na ako aesthetic, ma'am? Buong mo. Ayaw kay mga anak na ako, majabok. Di lagi nga yun lang. Kay tamis magula gamay Ang init, ang init. Nilagyan niya sa akin ito. Ang init, hawakan. May saltik talaga. Na kasi kaming tasa eh. All day. Kinuha ni Alien dun sa kanya. Ang init, paano ko inumin to, gagi. Hipan mo. Buti na lang, ano yung suban. Bagay po ba? Dahil mo, Hi guys. Hi Dad. Yung saltik eh. Mamaya na nga lang, init eh. Parang gusto niya akong paanohin ni Sabrina. Hindi kasi matamis to eh. Pero kasi yung tamis ko. Gusto kasi yung Hi, matabang. guys. Hi everyone. Para walang lasa. Kagwapa, uy. Gamay naman na, uy. Salamat, uy. Thank you, Dad. Gabi yan na, uy. Ayun, ano, uy. Hala, sama na. Dragon. Dragon yarn. Dragon Ball sub. Thank you, Nat. Nat na no, dat na. Dat. Okay. Kuan na sub, giti. Sa kalibo na ba? 1 million. Wala, hindi ko yung Sabrina. Hindi ako Tinirahan. Sa mani, uy, ayod. Marot mi aning bayot na. Ay, nako. Okay, sige, nag-a-upsilate ni. Let's try to speak English. Hey! Hey, how's it going? Oh my How are God! My nose is already bleeding. You know? I should be getting nosebleed. Wala na. Sakin to Lang, you. hindi natin mahabol. So how are you? I talk to him. I will talk to him. How you been? What? How's life? How's life? We're okay. We're good. We're Oh yeah? nakawala Yeah, dahil. I'm okay here. Pray that. I'm okay here. It's a bit cold. Lugay na ha. Haba. Ay, It's a bit cold over here, but it's okay. really? May I see Yeah. your face? Your cute face? I'm in Toronto right now.